Alright, so kita balik pada lemak, dia masih diperlukan, saya dah explain tadi, dan kenapa dia diperlukan dalam kuantiti yang lebih rendah compare dengan karbohidrat dengan protein, sebab 1 gram tu dia bagi 9 kalori. Tadi kalau karbohidrat dan protein dia bagi 4 saja. So maksudnya you makan 1 gram karbohidrat dan protein, bila you makan lemak you dapat 2 kali ganda nilai tenaga daripada lemak. Sebab tu tak perlu makan banyak-banyak sebab nilai tenaga dia tinggi kan. Itu fungsi dia. Tapi but still you kena ada lemak supaya badan kita dia ada fungsi-fungsi dia lah. Untuk cover kita punya internal organ, untuk sistem saraf kita, untuk hormon kita. So kita perlukan benda tu masih dalam makanan. Cuma untuk atlet, macam Jamie tadi, you makan chicken breast, solid chicken breast rebus atau bake saja. Tapi sebenarnya kalau kita analisis dalam chicken breast tu, walaupun kita tak nampak lemak, dia masih ada kandungan lemak. It's a natural ingredient dalam struktur chicken breast tadi lah. Kan? So you akan tetap dapat lemak, it's just that kita tak ada lemak tambahan. So cukuplah itu. Sebab tu the chicken breast is lesser. Lesser lah compare dengan the other part. But still dia akan ada lah kan. Lesser fat than yes. other parts lah. Yes, paling rendah lah dalam bahagian-bahagian ayam. Compare dengan drumstick dengan wing, itu memang tempat tinggi lemak lah. Kena hati-hati. Right, so fungsi saya dah explain tadi, and of course untuk endurance juga. Sebab bila once badan kita guna fat, you bayangkan kita gunakan that 9 kalori untuk kita exercise. Itu yang bagusnya. Karbohidrat dengan protein tadi 4 saja kan. And karbohidrat, badan kita guna glycogen, dia ada bahan sampingan asid laktik yang menyebabkan otot kita penat. I'm sure coaches you dah arif sangat dengan asid laktik kan. So bila kita exercise, badan jadi lesu, otot jadi lesu sebab asid laktik terkumpul. Tapi kalau badan kita guna lemak, dia tak ada asid laktik. Sebab tu bila you training, you punya training program, ada hari high intensity, ada hari you go for cardio. Kenapa you nak balance up supaya badan gunakan all the simpanan tenaga. Itu reason dia. Okay, sebab tu kat sini dia tanya fungsi nutrition, kenapa dia sangat penting lah. Okay, so ni fungsi-fungsi just tengok. Dan lemak juga dia tak ada exactly group yang berbeza. It's just that yang memang kita nampak, that is the real fat. Dan benda yang tak nampak sebagai fat ni yang bahaya ni lah. Yang cookies, bakeries ni, Jamie mesti susah. Memang selalunya orang bina badan angkat berat ni, dia tak ada makan biskut sebab diorang dah tahu pembuatan biskut sendiri memang banyak fat kan. Walaupun you biskut kering biasa, dia tetap ada fat. Sebab fat dengan sugar lah. Dengan sugar, which is you all tak nak you all takut sangat benda tu. Okay, so that's why you all akan pada real food, makanan yang you nampak, betul kan? So hati-hati lemak yang tersembunyi ni. So kita kena tahu makanan tu dibuat menggunakan bahan apa. So bahan-bahan tu yang menyebabkan membezakan kandungan lemak lah. Dia macam macam kentang goreng lah. Kentang tu sendiri is karbohidrat, sangat bagus, sumber tenaga and everything. Tapi disebabkan kita potong kecil, goreng dia menyerap minyak yang banyak. Bila kita analisis, separuh tenaga yang disumbangkan oleh kentang goreng tu datang lemak yang sumbangkan. So bila badan kita makan, badan kita susah nak hadam lemak. Jadi patutnya kita dapat sumber karbohidrat yang bagus dari kentang tadi. Tapi disebabkan adanya elemen lemak bersama, menyebabkan badan kita susah nak hadam. So that's why bina badan, even my atlet Jim Rama, saya dengar atlet Jim Rama pun dulu, dia tak nak makan nasi. So potato tu memang pengganti lah nasi dia, sebab itu sumber tenaga which is sangat bagus. Sebab potato memang boleh memberi tenaga yang baik kan. Jamie, you all pun mesti bake potato kan, broil kan, macam tu kan. Nasi sekarang boleh air fryer. Betul lah, dah tanya saya. Good, alert sangat. Itu method masakan. Betul. At least sekarang live easier. At least sekarang kita macam Jamie and the Game pun Jamie and the Game pun ada boleh rasa makanan tu sedap sikit. Daripada you asyik ayam rebus you dah ada bake dengan grill, betul tak? So more tasty. Tak ada rasa pun, tak ada rasa. So which is better, betul, for those yang ada air fryer,
So daripada instead you fry the things, betul you dapat kurangkan kandungan lemak dia. Cuma hati-hati kalau you beli kentang yang dah siap proses, sebenarnya pemprosesan tu dia dah ada salutan sedikit lemak sebab nak bagi bertahan. Itu taktik dia. Sebab tu bila kita goreng, kenapa dia boleh garing? Itu food industry punya kerja. Sebab you compare, you buang kulit kentang, potong sendiri, you tak akan dapat keras yang sama macam mana kentang yang you beli siap. Itu taktik dia. Tapi but still masih pilihan yang bagus disebabkan cooking method tu kita tak ada additional fat, which is sangat bagus lah. Okay, pilihan yang lebih baik. Alright. So metabolisme ni istilah macam mana badan kita hasilkan tenaga untuk kita boleh bekerja. Okay, so kita tahu kan ada orang metabolisme tinggi, ada orang metabolisme rendah. So macam mana efektifnya badan kita proses makanan tadi, gula tadi untuk hasilkan tenaga. Itu kita panggil metabolisme. Alright, so badan kita kalau lagi cepat guna lemak as a sumber tenaga masa latihan, kita akan kurang rasa penat, at the same time kita akan last longer. Okay, sebab tu ada pula suplemen masuk caffeine boleh bantu untuk endurance. Sebab apa? Caffeine ni dia tapak jalan dia punya proses dia boleh bantu badan untuk increase the metabolism of the fat. So badan start guna lemak dengan cepat, so badan kita ada banyak tenaga lah because of that 9 calorie of 1 gram of fat tadi compare dengan 4 calorie sahaja kan daripada karbohidrat. Alright. So vitamin tak bagi tenaga tapi diperlukan untuk sistem badan kita yang normal. Alright, so dia ada dua kumpulan, larut air dengan larut lemak. So larut lemak ni A, D, E, K, adik. Saya dah nak ingat. Okay, so vitamin A kita dah biasa dengar. Vitamin A ni benda yang berwarna terang. Itu tips nak ingat dia. So carrot, grapes, broccoli is very bright colour kan, hijau tua. Bayam, lepas tu terung, benda-benda yang berwarna terang. Itu banyak vitamin A. Vitamin D, kuning telur, tuna sebab dia larut lemak. So dia ada dekat ikan-ikan berlemak. Tuna salmon ni ikan berlemak ya. Kita panggil oily fish ya. Sebab dia laut dalam. And then vitamin E, dalam minyak sayuran, kalau kita tengok dekat minyak masak kita, dia kaya dengan vitamin E. Memang betul lah. Okay, avocado, vitamin E. Dan vitamin K ni selalu kita terlupa lah, kita jarang dengar. So vitamin K ni fungsi dia untuk pembekuan darah dan dia banyak dekat sayuran hijau. Mana-mana sayuran hijau pun ada vitamin K. So mungkin coaches akan pelik lah, kenapa nak bagi darah kita beku, kenapa kita perlu makan vitamin K supaya darah kita beku? Dia bukan makan tu darah kita membeku kat dalam, tak. Dia bila kita injure, kita ada cuts, kita ada cedera kan, so kita nak pendarahan tu berhenti dengan cepat. Itu datangnya fungsi vitamin K. Dan kita tahu kita jadi orang yang aktif ni senang cedera, jatuh lah kan, kita senang jatuh, even training dalam gym pun kita boleh tergeser, boleh cedera, boleh luka. So kita sangat perlukan vitamin K lah untuk support, make sure darah kita cepat membeku sebab kita tak nak kehilangan darah. Alright, so larut air kita ada B complex. I'm sure some of you ada ambil suplemen B complex juga. So kat sini kita ceritalah B1, B2, B3, B6, B9. Tak perlu hafal tapi kena baca satu-satu so that you ada idea dari mana makanan yang nak dapat setiap vitamin ni. Okay, and then kita ada B12 lagi, kita ada B5. B ni banyak sebab tu dia panggil B complex. And then kita ada biotin, kita ada choline, and then ada carbon. Okay, so ni dalam kumpulan B. And then, C tu bukan carbon, vitamin C. Okay, so vitamin larut air, vitamin B complex dengan vitamin C. So B, C, vitamin larut air, A, D, E, K, larut lemak. Okay, so vitamin C tadi saya dah explain, dia untuk kuatkan sistem immune system kita. Collagen untuk bagi kulit kita tegang. Jadi atlet ni kena cantik juga kan? Mestilah sebab kita nak perform, sebab itu confident diri. At the same time, bila kita berpeluh apa semua kan, so collagen kita, bila kita training bawah panas apa semua, so protein collagen tu akan menyusut. So kita perlukan vitamin C supaya kita dapat keanjalan kulit tu lah, supaya kulit kita kekal sihat. Okay.
So untuk mineral, dia ada dua kumpulan, makro mineral dengan mikro. So maksud dia akan sama, makro tu maksudnya kita perlu banyak banding dengan sedikit, dan mineral juga tak beri tenaga ya. So kalsium kita tahu dah untuk tulang, dan jangan lupa untuk gigi juga. Dan masa sama, otak kita nak memanjang memendek memerlukan kalsium. Okay, sebab tu pentingnya kalsium untuk atlet. And then kita ada magnesium, kita ada kalium. Kalium ni banyak dalam pisang, dalam kayu hijau. Kalium salah satu fungsi yang penting untuk sukan ni, dia bantu untuk mengepam darah dengan baik sebab dia support otot jantung kita untuk proses mengepam darah. Natrium is sodium lah, garam. So garam sangat penting untuk orang yang berphysical activity sebab kita berpeluh, dalam peluh kita ada garam yang hilang, ada sodium yang akan keluar bersama peluh. So because of that kita kena ganti balik, sebab tu sports drink kita ada rasa sedikit masin. Okay, so for those yang exercise more than 1 hour, kalau you heavy sweater, you peluh sangat banyak, tapi you tak nak makan, tak nak ambil sports drink sebab tak nak take the sugar ke apa, saya nasihatkan kalau boleh lepas 1 jam tu, air minuman you tu letaklah sedikit garam. Garam biasa je supaya dia bantu untuk retain dalam badan you. Sebab kalau you minum plain water saja bila you sweat sangat banyak, what happen? You minum, you terus pergi toilet. Sebab badan tak dapat nak absorb the water that you drink. Lagi tak bagus sebab supposedly air yang you minum been absorbed by your cell supaya dia rehydrate balik. Tapi because of you tak cukup garam untuk absorb, you minum, you terus buang je. Ginjal terus proses buang. Dia tak ada bahan yang untuk menarik, menyerap ke dalam sel badan. So bahaya juga. Alright. So kalau for those yang memang ambil sports drink, tak ada isu, memang dah ada dah lah dalam makanan tersebut. Okay. And then jangan risau for those yang takut kalau katakan makanan yang tinggi garam, sebab you katakan you recreational exerciser. So tak perlu pun tambah garam sebab dalam makanan harian kita semua dah ada garam. Kalau you masak makanan tanpa letak garam pun sebenarnya dah ada garam sebab dia ada natural sodium. Okay, itu yang kena tahu. Sebab tu Jamie kan, you punya gang tak ada pun letak garam. Takut you garam kan, sebab tu masuk air. Adalah sikit. Adalah tapi ada sikit masa kalau time competition tak pakai, adalah kan? pink salt. Maybe few weeks lah. Few weeks Kan? before competition kita tak boleh ambil garam. Sebab tak nak retain the water inside the body, right? Water retention. Yes. Sebab kita nak kering. Sebab tak nak jadi otot tak boleh kering. dia kembang. Otot tak boleh nak kembang. Yeah, I know that. Okay, so very special, but sebenarnya you dapat all the sodium tu daripada you punya potato, daripada you punya bread, daripada daripada even chicken breast tadi pun dia ada natural sodium dia. Cuma tak banyak lah. Bila for those yang exercise endurance, yang you sweat banyak, you perlukan additional sodium so that boleh bantu you punya body cell absorb balik air, ganti balik air yang hilang masa exercise. Okay, seterusnya yang ni micro, kita perlukan kuantiti sedikit, tapi masih badan perlukan macam ferrum sebab kita nak bentuk sel darah merah kita, cuprum, selenium ni sebab metabolisme kita. So benda-benda ni juga you all just go through, baca saja sebab bahan-bahan mineral ni cuma kita nak kena tahulah, pernah dengar istilah-istilah ni kan. Dia diperlukan untuk proses normal badan kita. Okay. Alright. So kita masuk topik air, hydration. Okay, so kita kena tahu badan kita lebih daripada separuh berat badan kita adalah air. Sebab apa? Satu sel otot pegang 3 molekul air. Sebab tu berat badan kita separuh adalah daripada air sebenarnya. Okay, so bila pergi orang yang suka timbang, kalau pergi tempat slimming center kan, mesti dia akan cakap, awak ni kembung air lah, berat air lah. Okay, so istilah tu sebenarnya tak boleh berlaku selagi buah pinggang you sihat, sebab badan kita akan jaga berapa air yang badan kita kena ada. Kalau badan air lebih je, mesti buah pinggang akan absorb terus suruh buang. You all akan pergi toilet untuk buang air kecil. Itu automatik, okay? So lagi banyak otot, lagi banyak air. Sebab macam saya kata tadi, satu molekul otot pegang 3 molekul air. Okay?
So apa fungsi dia? Air sangat penting sebab dia dah membina sel kita. Dalam darah kita dialah cecair yang menggerakkan sel darah merah kita. So dia mengangkut oksigen dan nutrien semualah. And of course kita punya bahan-bahan buangan juga. Dan air diperlukan untuk vitamin B kompleks dengan C tadi diserap masuk dalam badan kita. Okay. So apa penyebab badan kita hilang air? So dia ada beberapa faktor. Yang pertama jantina. So lelaki lebih senang hilang air berbanding perempuan. Sebab apa? Sebab lelaki lebih banyak otot berbanding perempuan. Bermakna you lagi banyak air. So bila you exercise, kita berpeluh tu bukan bermakna kita dah burn so much ke apa. Itu lagi cepat badan you cepat hasilkan peluh. Sebenarnya badan you sangat bagus. Bagus maksudnya apa? Bila kita exercise, otot kita bergesel hasilkan haba. Boleh increase core temperature, suhu dalam badan. Badan kita pula very special, dia tak boleh exceed satu suhu yang sangat tinggi. So because of that, badan kita kena sweat to make sure badan kita berada dalam julat suhu yang normal. Sebab tu kita berpeluh supaya badan kita jadi sejuk. Supaya bila kita sejuk, organ-organ ni dapat berfungsi dengan optimum. Bila suhu terlampau tinggi, badan kita tak boleh berfungsi dan kita boleh collapse juga kan. Dah banyak kes kan, sekarang ni orang boleh jatuh macam tu sajalah apa semua because of tak cukup air. Intensity of course lah, bila you training very high intensity, you akan sweat more, so kena ganti air. Humidity, negara kita is very humid, maksudnya kita banyak molekul air di persekitaran, sebab tu kita rasa cuaca kita sejuk. So itu cabaran juga sebenarnya sebab bila air di persekitaran dah penuh, kita hasilkan peluh tu tak dapat terbebas. Bila peluh yang dihasilkan dekat kulit kita terbebas ke udara, baru kita rasa sejuk sebenarnya. Sebab tu kalau kita pergi negara yang humidity rendah, Thailand lah paling dekat sebenarnya cuaca dia berangin, kalau kita perasan, kita tak nampak pun peluh tapi kita rasa sejuk. Sebab apa? Badan kita hasilkan peluh tapi peluh tu cepat je terbebas. So bila terbebas tu kita rasa sejuk lah, which is good. That's why orang overseas yang dari humidity rendah, dia datang negara kita kalau kompetisi kat tempat kita, dia orang datang awal selalunya untuk adaptation. Sebab bukan senang badan nak adapt. Sebab kita nak sejukkan badan. At the same time, molekul air dah penuh dah kat persekitaran tapi kita kena bebaskan juga air dari badan kita tu, perpeluhan tu kan. Tapi kita very special sebab kita dah duduk kat sini, badan kita dah adapt dan dia tahulah cara macam mana nak buat. Okay, so jangka masa lagi lama, of course lah lagi banyaklah air yang hilang. Fitness level lah, the more fitness you are, lagi bagus badan you cepat berpeluh. So you boleh tengok lah, you boleh tengok diri sendiri. Masa you start training mula-mula susah sangat nak berpeluh. Tapi bila you dah sampai satu tahap yang you dah you dah ada fitness level yang bagus, exercise sikit je you dah start sweat. Sebab badan you dah adapt, cepat-cepat nak jaga core temperature, jangan exceed the limit supaya you boleh exercise dalam jangka masa yang panjang. Saiz tubuh so lagi orang yang kurus tinggi lagi senang hilang air berbanding orang berbadan bulat sebab saiz badan dia. Itu ada faktor.